हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर किछि विपरीत शब्द विषय डिस्कशन करबा। आपण जदि प्रथम थर पय आम चैनल रे आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेने ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन हे परबे एवं ओडिया ग्रामर अन्य मध्ये क्लास करा जायछि ताहाको देखबा पय चाहंती ताले आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाई देखि परबे। ता सहित आमे सीटीबीडी ओटीटी ओएसटीटी बा अन्य एग्जाम रो मध्ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओडिया ग्रामर डिस्कशन करा जायछि सही क्लास को मध्ये आपण देखि परबे। तेणु डिस्कसन करबा किछि ऑपोजिट वर्ड बा विपरीत शब्द ओडिया ग्रामर रो। अगर विपरीत कोन मूल अग्रर पश्चात अधिकर अनधि मध्य एवं उणा मध्य तार विपरीत अनुरागर विपरीत विराग अनुकूलर विपरीत प्रतिकूल सेमिति अमृतर विपरीत कोन अटे अमृतर विपरीत विष मध्य एवं कला हल मध्य तार विपरीत अनुरक्तर विरक्त अनुग्रहर निग्रह आवाहनर विपरीत विसर्जन आदानर विपरीत प्रदान आद्रर विपरीत शुष्क आरोहर विपरीत अवरोह असीमर विपरीत ससीम आगर विपरीत पछ आद्यर विपरीत कोन अटे आद्यर विपरीत प्रांत आकाशर विपरीत पाताल उदयर विपरीत अस्त उन्नतिर विपरीत अवनति उठाणीर विपरीत गडाणी उपचयर विपरीत अपचय उत्कर्षर विपरीत अपकर्ष उदार विपरीत अनुदार उच्चर विपरीत नीच उत्साहर विपरीत निरुत्साह उर्वरर विपरीत अनुर्वर अहिकर विपरीत पारत्रिक उदार विपरीत सुखिला कपटर विपरीत एग्जाम रे आसीता यह निष्कपट एवं अकपट मध्य कठिनर विपरीत कोमल आनंदर विपरीत निरानंद बा विषाद मध्य आरंभर विपरीत शेष आपणार विपरीत पर आलुअर विपरीत अंधार आस्तिकर विपरीत अंधार आस्तिकर विपरीत मध्य अंधार अटे आशीर्वादर विपरीत अभिशाप आविर्भावर विपरीत तिरोभाव मध्य एवं तिरोधान मध्य अपेक्षार विपरीत उपेक्षा अभिज्ञर विपरीत अनभिज्ञ असलर विपरीत नकल अलणार विपरीत लुणिया सेमिति अपायर विपरीत उपाय इष्टर विपरीत अनिष्ट उद्वेगर विपरीत निरुद्वेग उत्थानर विपरीत पतन उपकारर विपरीत अपकार चेमड़ार विपरीत मस्का सेमिति चलर विपरीत अचल चंचलर विपरीत मठ बा धीर जन्मर विपरीत मृत्यु जातर बा जीवंतर विपरीत अजात बा मृत ज्येष्ठर कनिष्ठ जाग्रतर सुप्त सेमिति ज्वलंतर विपरीत निर्वापित जुआरर विपरीत भट्टा जीर्णर विपरीत अजीर्ण जन्मर विपरीत मरण ज्ञातर अज्ञात ज्ञानीर अज्ञान ज्ञानीर अज्ञान सेमिति कोमलर विपरीत कर्कश बा रुक्ष कीर्तिर विपरीत अपकीर्ति बा अकीर्ति कृतज्ञर विपरीत कृतघ्न कृपणर विपरीत बदान्य कंचार विपरीत पाचिला कारणर विपरीत अकारण सेमिति कुकर्मर विपरीत सुकर्म खालर विपरीत ढीप खोलार विपरीत मुदा खरापर विपरीत भल देखर विपरीत हर्ष गुरु लघु गरिमा सेमिति कौन है गरिमा लघिमा गम्य अगम्य चेतन अचेतन नित्य अनित्य निदा पोला नवीन प्राचीन सेमिति नूतनर विपरीत पुरातन निंदार
ପ୍ରଶଂସା, ନୀତି, ଅନୀତି, ନୂଆ, ପୁରୁଣା, ନିଶ୍ଚିତ, ଅନିଶ୍ଚିତ, ନିର୍ବାଣ, ଅନିର୍ବାଣ, ନିୟମ, ବେନିୟମ ବା ଅନିୟମ ଭେଦ, ନିଜର ବିପରୀତ ପର, ନିଷ୍କାମର ବିପରୀତ ସକାମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ, ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାୟ, ପଣ୍ଡିତର ମୂର୍ଖ, ପଡ଼ିଆର ଉଠିଆ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ପ୍ରଦୋଷ, ପରୋକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସେମିତି ଡେଙ୍ଗାର ବିପରୀତ ଗେଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବାଙ୍ଗରା ମଧ୍ୟ, ତୁଷ୍ଟ, ରୁଷ୍ଟ, ତୋଷ, ରୋଷ, ଥଣ୍ଡା, ଗରମ, ଦିନ, ରାତି, ଦୁଷ୍ଟ, ଶିଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ସୁକର୍ମ, ଦୋଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ଦୁର୍ବଲର ସବଲ, ଦୟାଳୁର ବିପରୀତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତର ବିପରୀତ ନିରୀହ, ଧନୀର ନିର୍ଧନ, ଧନୀର ନିର୍ଧନ, ଧର୍ମର ଅଧର୍ମ, ଧୀରର ଅଧୀର ବା ଅଧୀରା ବା ଚଞ୍ଚଳ, ନର୍କର ସ୍ୱର୍ଗ, ବଲଗାର ବିପରୀତ ନିଅଣ୍ଟ, ବନ୍ଧନର ବିପରୀତ ମୋଚନ, ବାହାରର ବିପରୀତ ଭିତର, ବଦ୍ଧର ବିପରୀତ ମୁକ୍ତ, ବିଭକ୍ତର ଅବିଭକ୍ତ, ବାହ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ଭଲର ମନ୍ଦ, ଭୀମର କାନ୍ତ, ଭୀରୁର ନିର୍କ, ଭକ୍ଷକର ରକ୍ଷକ, ମଲାର ଜିଅନ୍ତା, ମାନର ଅପମାନ, ମସୃଣର ବନ୍ଧୁର, ମଠର ଚଞ୍ଚଳ, ମହଙ୍ଗାର ଶସ୍ତା, ମୂକର ବାଚାଲ, ମାରଣର ବିପରୀତ ତାରଣ, ମୁଖ୍ୟର ଗୁଣ। ସେମିତି ପାପର ବିପରୀତ ପୁଣ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନର ଅପ୍ରସନ୍ନ ବା ବିଷଣ୍ଣ, ପୁରସ୍କାର ବିପରୀତ ତିରସ୍କାର, ପ୍ରାକୃତିକର ବିପରୀତ କୃତ୍ରିମ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିପରୀତ ନିବୃତ୍ତି, ପ୍ରସାରଣର ବିପରୀତ ସଂକୋଚନ, ପକ୍ଷପାତିତାନିରପେକ୍ଷତାର ରୋଜଗାର, ପରିମାଣର ଅପରିମାଣ, ପ୍ରାଚୀନର ଅର୍ବାଚୀନ, ସଂଯୋଗର ବିୟୋଗ, ସରବର ବିପରୀତ ନୀରବ, ସମର ବିଷମ, ସୁଖୀର ଅସୁଖୀ ବା ଦୁଃଖୀ, ସୁଗମର ଦୁର୍ଗମ, ସୁଖର ଦୁଃଖ, ସଶ୍ରମର ଅସଶ୍ରମ, ସପକ୍ଷର ବିପକ୍ଷ, ସବଲର ଦୁର୍ବଳ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତର ବିସ୍ତୃତ, ସମଷ୍ଟିର ବ୍ୟଷ୍ଟି, ସାମ୍ୟର ବୈଷମ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମର ସ୍ଥୂଳ, ସୁଲଭର ଦୁର୍ଲଭ, ସକୃତର ଦୁଷ୍କୃତ, ସରଳର ଜଟିଳ ବା କୁଟିଳ ବକ୍ର, କ୍ଷତର ଅକ୍ଷତ, ମଇଳା ବା ମସିଆର ବିପରୀତ ସଫା, ମିଶ୍ରିତର ଅମିଶ୍ରିତ, ମୀମାଂସାର ଅମୀମାଂସା, ମିତ୍ରର ଶତ୍ରୁ, ଯୋଗୀର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଭୋଗୀ, ରୁଗ୍ଣ ରୋଗୀ, ନିରୋଗ ନୁହେଁ ନିରୋଗ, ବେରୋଜଗାରର କ'ଣ ହେବ? ରୋଜଗାର, ଲୋଭୀର ନିର୍ଲୋଭ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶସ୍ତ, ସୁନ୍ଦରର ବିପରୀତ ଅସୁନ୍ଦର ବା କୁତ୍ସିତ, ସୁଗୁଣର ଦୁର୍ଗୁଣ, ସାବରର ଅସ୍ଥାବର, ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ବିପଦ, ସାକ୍ଷରର ବିପରୀତ ନିରକ୍ଷର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ବିପରୀତ ପରତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନର ଅପରାଧୀନ, ସାଧୁର ଅସାଧୁ, ସ୍ୱକୀୟର ବିପରୀତ ପରକୀୟ, ସୁଖର ଦୁଃଖ, ହ୍ରସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ, ହ୍ରାସର ବୃଦ୍ଧି,
ହିସାବୀର ବେହିସାବୀ, ହାନିର ଲାଭ, କ୍ଷୁଦ୍ରର ବୃହତ୍। ଏହା ଥିଲା କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କହିଥାଉ ଇଂଲିଶରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି ଏହିଭଳି। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।